My simple ways to relieve my stress. You must disconnect from the things that cause you stress and challenge yourself to step outside of your comfort zone and try something that will compel you to spend time reconnecting with nature and our Almighty God. Welcome to my channel, Teacher Nan. And don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. Kita mas slide aning putas ma. Mura lagi kong maglisod sa butas. Mura kong maglisod sa butas. Mura kong maglisod. Pero dili na siya makaslide. Few minutes later. This is Baguio beans. Pwede ko manguha ni ma? Pwede ko manguha. So, inani ma'am no, pwede na ni makuha. Ito na inani day. Wow, butas! Baguio beans. Ana, dito dalang na sila. Sila gwapo. Tira day? This is why I enjoy living in the province so much. The simplicity of living. Don't forget to get some fresh air. You can eat without spending any money. Vegetables can be grown in your own backyard, whereas in the city, everything has a price.
Pagdating sa kong gipanguha. Bato. Tangan. Wow. Buhok na, bulit ang buhok di. Sa gilid. Bulit. Actually guys, ito na siya ang gulay diri sa farm. And dagko kayo nga alugbati. Gusto kayo nga alugbati diri ma? Alugbati. Nato lagi paliya diri. Bago ni herbisan ba? Basta sa probinsya, sita ka lang. Kakain ka ng mga priskong gulay.
ang siling nga, hinog. Pakita isa. Look. Wow! Lagan siya ko ang diri. Diri lang dito mga spices na dili namin nagamit sa balay. Well, mabuhat ang mga spices. Here. Actually guys, nakabutas po. Yes, nakabutas sila ng inyong teacher name. So this is the life of the province. So nindot kaayo kay. Wala ko na ibang kilit. So, nagili ko mga sili, mga spices. So nakita na ko diri. Pwede na dyan may makakuha. Anytime. Anytime. Pwede na dyan makakuha. Medyo pagaw inyong teacher kay nag-discuss from Monday to Friday. This is the life of our province. What's that? Very good. Aisa, very good. Nasa hindi pang nga? Siling ay no. Kami kay na sa hang sa suka. Samot na naibuwad no? Ituslo sa suka nga halang. Pakita ko biyon sa pila. Dami. Very good, Aisa. Sorry guys, napisod ko lakaw kay nagbutas, niya dili ko anak. This farm life. Yeah, pas nasa
that? May nabalibo yung Kasi may ilan nga bantam mo. Gamay yun. Ito. Lo! Hashtag chicken pork. So, padulong kami muli. Bye! Say bye-bye, Aisa! Where are you? Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Don't forget to like, click the notification bell for more updates. Nag-lisod ang butas.